আছে আছে ঠিক আছে রাজা তুমি কথা Good luck, Are. Good luck. Ogil Paya tu? Oh. Are. সবাই লাগে চাচা সঙ্গে তাও আছে হ্যাঁ অসুবিধা না না আমার তো সামনে কি রাত জানেন নি এই আরেকবার গেলে তেজ নেবে কই তোমরা কলম ধরে বলে গো কেস আর মানুষের আন্দোলন যদি না হইতো ভারতবর্ষে তাহলে ভারতবর্ষ আজকে স্বাধীন হইতো না মানুষ যদি মৃত্যুর চিন্তা করতো তাহলে আমরা আজকে ইংরেজদের হাত থেকে দেশ স্বাধীন করতে পারতাম না অন্যায়ের অপরাধের বিপক্ষে আমরা সবসময় আসি সবসময় আমরা আওয়াজ উঠামু মানুষের স্বার্থে রাজ্যের মানুষ সহ দেশের মানুষের কল্যাণে আমরা সবসময় কাজ করি সমাজ সেবা প্লাস রাজনীতির পাশাপাশি আমরা সবাই এক থাকতে চাই একসঙ্গে মিললে এক আওয়াজে সবাই আওয়াজ করতে চাই আমাদের মধ্যে কোনো জাতি বর্ণ ধর্ম ওইগুলা নাই আমরা যখন সমাজ সেবা করি প্রত্যেকটা জাতির লিগে আমরা করি প্রত্যেকটা জাতির পাশে আমরা থাকার চেষ্টা করি আচ্ছা এসডিএম এর সামনে আমি আবারও বলছি আজকে তো আমি অ্যাপিয়ার হতে পারলাম না অফিসিয়ালি কারণ ওনারা নোটিশের মধ্যে ক্লিয়ারলি কিছু দেখাতে পারে নাই তবে এসডিএম এর সামনে আমি বলছি যেটা আমি বলছি বারবার বক্তব্য দিচ্ছি সেটার কারণে ওনারা দিয়ে থাকে এখানেও আমি বলছি আমার এলাকার মধ্যে কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে যদি কোনো ষড়যন্ত্র করে কেউ মির্জা কাঠেলা এলাকার মধ্যে আমাকে বলুন আমি রক্ষা করব বারবার বলছি এবং প্রত্যেক মসজিদের মধ্যে আমি একটা অনলাইন নাম্বারও দিব আমার নাম্বারও দিব কয়েকজন আমাদের কমিটির কেউ যদি ডিস্টার্ব করে আমি পাশে আছি এটার জন্য যদি নোটিশ দেওয়া হয় এটার জন্য আমি ভয় পাবো না আর ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে বঞ্চিত হচ্ছে ত্রিপুরাসা অ্যাকর্ড ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না 6 মাসের মধ্যে করবে বলে 12 মাস 18 মাস পেরিয়ে গিয়েও আমি দিল্লি যাত্রা করার পরেও উল্টা আমার দিল্লি যাত্রাকে ব্যঙ্গ বিরূপ করার চেষ্টা করছে কিন্তু সমাধান করার চেষ্টা করছে না গলা দাবানোর আওয়াজ দাবানোর চেষ্টা করছে কিন্তু সমাধান হচ্ছে না এর বিরুদ্ধে এবং অন্যায়ের বিপক্ষে এবং ন্যায়ের সপক্ষে আমি বারবার বার্তা দেব কথা বলবো এটার জন্য আমি মাপও চাইব না এটার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনাও চাইব না এবং বরাবরই বলছে বাংলাদেশে যদি কোনো হিন্দু বাঙালির উপর অত্যাচার হয় কোনো চাকমার উপর অত্যাচার হয় মারমা ত্রিপুরীর উপর অত্যাচার হয় এর বিরুদ্ধেও আগেও লড়ছি এখনো লড়বো আগামী দিনে লড়বো বারবার বলছে আমি যে বাংলাদেশের মধ্যে যে মৌলবাদী যে বিচারধারা প্রভাব ছড়ানোর চেষ্টা করছে এর বিরুদ্ধেও আমি বারবার কথা বলবো বলতে থাকবো এবং বলবো এতে আমাকে কেউ গলা দাবাতে পারবে না আওয়াজ দাবাতে পারবে না এবং আমি মনে করি যারা মহারাজার সৈনিক এই বিশ্বাসেই বিশ্বাস করে এটার মধ্যে ক্লিয়ার অ্যাকচুয়ালি এসডিএম এর তরফ থেকে কাইসা রাজ্য সরকার নেই কাইসা নোটিশ সরকার আর নিব যেবর উল্লেখ খাইমানি মতে বিশেষ সূত্র হিনি আর সইবর ইংরাজি বাজে সমানি মতে নোটিশ বিশেষ সূত্রনে খবর ত্রিপুরা সাইমা গাজা आं बुहुक सित्रा पेरैनाय कक्साव हुक सित्रा कक्साव ते उशृंखला खायना नायहैनाय आ जागाव नटिफिकेशन हर गाबोन बागैनाय माप सान्डे हैनाय खमा सान्डे हैनाय नटिस सैजा 30,000 नि बन 30,000 टाकानि बन साइन खायनाय माप सान्डे हैनाय बेनिखाय जे अपराधनि सम्बन्धे बरं निजेसे ठीकके सायमाया आं निजेसे सायमाया आबोनि बागै आं तांगै माप सानैनाय तांगै खमा सानै थमेबा गब जे बुझिमान मतेके राजनीतिक उद्देश्य प्रणोदितभावे अब जागा दिनै ओ जे बरनि नटिफिकेशन ओ नोटिस जे प्ररेखा कय तारिख नो नोटिस रेखा है के नोटिस कोनो मेंशन खाइजाक दं जे ओ जे ओ टॉपिक न तै अमहाय डेट है के टाइम ड्यूरेशन बसक दं अब है कोनो ओ जागा टाइम ड्यूरेशन कोनो साजा गया किच्छु न साजा गया किच्छु लेखा जे नोटिस फाइ दं को नगानो
নোটিশ এমন কিছু উল্লেখ খাইমাই আইছে নোটিশ পরিষ্কার পরক সিজাক যে বিশেষ সূত্র হয়েছে এনকা বিশেষ সূত্র পরক নুগ্রাথ আইছে কিন্তু আনি যে সীমানি মতে आं जे मा सामानि मते कोनो दिन आं कोनो जागाव 20 भाषानि आं उल्लेख खायनि कोनो जागा आं मन्तब्य खायमाम करै केबनो हुमकि दमकिबो आं रुमानि करै तिनिनि जे डेट आर जदि रुमा तंकाबो मिडिया साइमन कामो एमन नोटिस तिनिनि डेट के नोंथांमोननि बागै मालायनि फायदों तिनिनि डेट हमका आं मनो माननीय एसडीएम बनो आं मनो सोंनाय जे नोटिस होनाय न जे राज्य सरकार तरफ থেকে যে ফার্স্ট পার্টি নিয়ে যে ফার্স্ট পার্টি স্টেট বনিয়ে যে নগানো যে নোটিস হর মানে অন নোটিস বু মূলে রহরকা বু বিত্তীয় রহরকা এবং বু অপরাধনি কারণে রহরকা আবার পরিষ্কার খাইতেন তারপরে না বরং বাহাইকে রিপ্লাই রনাই জবাব রনাই আবার সিদ্ধান্ত নানাই তামকেবা তিনি আং এপিআর তংলাক ফাইকারত ঠিক ন কিন্তু অফিসিয়াল আং এপিআরংলা কারণ যে অপরাধনি সম্বন্ধে কোনো সাইসি মাইয়া অরন সুজাক তঙ্গ appear to me by credible information that you second party members member ya ani logote tong makoksi members plural into members mone porate kai saka first party with the consequence and using slang language means সই মুসো আমহাই শব্দাং ব্যবহার খাইকা খাইতা 근데 तिनिन साइड मेंबर्स जे नों जे सामानि अब सामाने तिने केताय आलका आलादा बररावनो बड नोटिस रखना তে আলাদা বড় তর্ক করে কিন্তু বড় সাথ মেম্বার্স বলতে সামারতে साइड मान जे तिनिन साला ताल करो बटंग করে नोटिस मान করে বড় বড় যে নোটিস সিমানি ন आं बन्न बेंगाई मालक लाया और नोटिस सिमानी न बड़ो काम के हर बारी में टाइप कर दिया तो नोटिस ही तो गलत है अगर मेंबर्स है तो बाद बाकी मेंबर्स कौन है वो बताए हमको तो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने लिखा है कि क्रेडिएबल इंफॉर्मेशन तो ये कौन सा क्रेडिएबल इंफॉर्मेशन है कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला है ये उनको साफ करना चाहिए और स्लैंग लैंग्वेज तो मैं आज तक यूज़ नहीं करता यूज़ किया भी नहीं तो कहाँ पे यूज़ किया ये भी माननीय एसडीएम बताए और मैंने किसको थ्रेट किया मतलब कि मैं आपको मार दूंगा काट दूंगा ऐसा कहीं पे शायद मैंने बोला होगा उनका हिसाब से तो मैं तो कहीं पे भी ऐसा बात किया भी नहीं तो ये उनको पहले क्लियर करना चाहिए साफ करना चाहिए कहाँ पे ऐसा हुआ अगर ऐसा हुआ तो मैं सोचूंगी और मैं देखूंगी लेकिन विदाउट प्रायर कोई उनका सबूत के बिना मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांगूंगा कोई उनका लीगल नोटिस का मैं अगर वो क्लियरली ही नहीं बोलेगा तो मैं कैसे जवाब दूंगा जवाब भी नहीं दे पाऊंगा और माफ़ी का सवाल ही नहीं उठता माफ कोनो दिन अंसानिया और बॉन्ड भी साइन नहीं करूंगा और आज ऑफिशियल में एपीआर भी नहीं होऊंगा सिर्फ आज मैं हमारा तरफ से वकील भेजूंगा उन बताए कि कौन सा कानून में कौन सा आइन में कौन सा जुर्म में ये नोटिस भेजा गया गनों तिने और एसडीएम बाय मालायनि बा अन नोटिस नते कक सालायन बागि फाया ना और जगह नोटिस अरे बड़ो क्लियर से खाया क्या तामलो बड़ो भाई और जगह अमर नहीं बा नोटिस ही तो क्लियर नहीं है तो मैं कैसे बताऊँ यहाँ पे नोटिस पे मेंबर्स लिखे तो बाद बाकी मेंबर्स कहाँ है कौन है वो पहले मुझे साफ करे यहाँ तो मेंबर्स नहीं मैं अकेले ही नोटिस मिला और बाद बाकी मेंबर्स कौन है और कहाँ पे मैंने गाली दिया किसको मैंने धमकी दिया वो उनको दिखाई साफ करे वो क्लियर ही नहीं कर पा रहा है साफ ही नहीं कर पा रहे तो वो दिखाई पहले हमको उसके बाद ही मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा या क्या करूंगा वो मैं उसके सवाल का जवाब दे पाऊंगा ना तो अगर मैं ऐसे ही बोल दूंगा कि किसी को बोल दिया आपने मुझे मारा तो कहाँ पे मारा कैसे मारा किसने देखा ये तो पूछना पड़ेगा ना तो उसका कोई साबित नहीं मैं तो कहता हूँ ये सीधे तौर पर ये डेविड मुरा सिंह का आवाज़ दबाने का डेविड मुरा सिंह तोतरा से खोरांग मथांगने अब सौक्रांत सीधा तौर पर डेविड मुरा सिंह का आवाज़ दबाने का गला दबाने का उनको बैठाने का ये षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं है और ऐसा षड्यंत्र से हम डरने वाला नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री में मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी मानता हूँ गांधी जी को भी मानता हूँ और गांधी और नेताजी दोनों को मानता हूँ तो गांधी हिसाब से चल रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस के हिसाब से तो अभी तक मैं
अपना रूप दिखाया नहीं, तो वो साफ करे पहले। थैंक यू